Y esta tarde And this yo evening, quiero hablarle I want to talk to you acerca del tema about the topic, cambiar de táctica. changing your tactics. Cambiar de táctica. Changing your tactics. Estos días These comenzamos days, a pensar y a We prepararnos begin to think and prepare para ourselves la Semana Santa. for our Easter week, the Holy Week. Vamos a comenzar a estudiar la palabra del We're Señor going to begin to study the Word y los acontecimientos que ocurrieron and what happened cuando el Señor fue crucificado por when ti y the por Lord mí. was crucified. Y hoy vamos a irnos a un momento, a una escena And today we're going to go to a moment to a scene de aquellos días tan terribles, of those very terrible days. pero gracias a los cuales tú y yo estamos aquí hoy. But thanks to that, today you and I are here. Pero esta tarde vamos a hablar acerca de cambiar de táctica. But today we're going to talk about changing your tactics. Yo no sé cuál es tu táctica, I don't know what your tactic is, pero el Señor me ha pedido que te diga but the Lord has asked me to tell you que este es el momento that this is the moment de cambiar de táctica. to change those tactics. Y los versículos que vamos a leer se And the encuentran en verses that we'll Lucas be reading are going to be in 22. Luke 22, versículo 38. verse 38. Los seguidores dijeron: mira, Señor, aquí hay 2 espadas. Jesús le dijo: basta ya. The disciples said, "Look, here are 2 swords, Lord." "That's enough," he replied. Como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos y sus seguidores fueron con él, y al llegar allí les dijo: oren para que no caigan en tentación. Jesus left the city and went, and as he usually did, to the Mount of Olives, and the disciples went with him. When he arrived at the place, he said to them, "Pray." Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró: Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. El sudor era como que era el sudor, gotas de sangre. Diga conmigo: gotas de It sangre. says that his sweat was like drops of blood. Cuando Jesús terminó de orar, fue a donde estaban sus seguidores. Ellos habían quedado dormidos, vencidos de tristeza. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Mientras Jesús estaba hablando, llegó allí mucha gente. Los guiaba uno de los 12 apóstoles llamado Judas. Él se acercó a Jesús para saludarlo. ¿Con qué? Con un beso. ¿Cuántos quieren un beso de Judas? Levante la mano. It says that Judas came up to greet ¿Cuántos him quieren with un a beso de kiss. Judas por aquí? How many of you would like Un a beso de kiss Judas. from Judas? Nadie quiere un beso de Judas. No one wants a kiss from him? Señor. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los seguidores vieron lo que estaba pasando, le dijeron a Jesús: Señor, ¿atacamos con espada? Uno de ellos le pegó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: déjenlos. Entonces Jesús le tocó la oreja al siervo y le sanó. Entonces Jesús le tocó la oreja al siervo y lo sanó. It says that Jesus touched the man's ear and healed him. Diga conmigo: Jesús Say with me, Jesus pega orejas. glues ears. Dígale que está al lado suyo: Tell the person beside Jesús you. Jesus pega orejas. glues ears. Aleluya. Tóquese la suya a ver si está Touch firme. yours, see if they're firmly in Está there. firme. Amén. Aleluya. Hay por lo menos 5 tácticas descritas en este pasaje. There's at least 5 different tactics described in this passage. Número 1, la táctica de la espada. Number 1, the tactic of the sword. La táctica de la espada The tactic of the sword es la táctica de la fuerza. is the tact of force. Es cuando tú dices: It's when you say, si hay que pelear, if I need to peleemos. fight,
Then let's fight. ¿Quieres guerra? You want war? Te voy a dar guerra. I'll give you war. Conmigo no vas a poder. You're not going to be able to go against me. Es la táctica de la It's fuerza. a tactic of force. Pero ¿sabe qué? But you know what? Tener motivos para pelear Having motives to no fight siempre doesn't always justifica la batalla. justify the battle. Tener motivos para pelear Having motives to no fight siempre doesn't always justifica la batalla. justify the battle. Quizás tú te sientes con razones Maybe you feel like you have reasons y te has sentido motivado and you felt a entrar motivated en algunas peleas, en algunas batallas. engage in some battles and Y some tú fights. analizas y dices, tengo los motivos correctos. You analyze and you say, I have the right Vienen a motives. buscar al maestro. They're coming to seek the Vienen a master. arrestarlo. They're coming to Él es un arrest hombre him. bueno. He's a good No le ha man. hecho mal a nadie. He has done no Está harm. cumpliendo una misión He's encomendada por fulfilling a Dios. mission sent by God. ¿Por qué se lo van a llevar? Why would they take him? Vamos a defenderlo. Let's defend Aquí him. hay dos espadas. Here's two swords. La táctica de la espada. The tactic of Y la the táctica de la sword fuerza. is a tactic of force. Si hay que pelear, peleemos. If we need to fight, we'll fight. Pero tener motivos para But pelear having motives to no fight significa doesn't mean que tienes que entrar en la that you batalla. need to engage in the battle. En segundo lugar In tenemos second place, we have la táctica de la oración. the tactic of prayer. Jesús le dice, Jesus oren tells them, pray para que no caigan en so tentación. that you don't fall into temptation. Oren Pray para que no caigan en so you don't tentación. fall into temptation. Hermanos, la Brothers, tentación temptation no es algo isn't a something donde yo voy. in which I go to. La tentación es Temptation algo is something a donde yo caigo. where I fall in. La tentación Temptation no es algo a donde yo voy. isn't something of where I go. La tentación es algo Temptation is a donde something yo caigo. in which I fall in. Por eso Él me está That's diciendo, why he's telling me, oren pray para que no caigan so that you won't fall en tentación. into temptation. Ahora, Now, nadie cae no one falls a donde no ha llegado. where they haven't reached. Nadie cae No one falls a donde no ha llegado. where they haven't reached. Solamente podemos caer We can only fall a donde estamos. to where we are. Si me está entendiendo, mueva así If su you're mano. understanding, move your hand. Por eso la tentación That's why temptation está donde yo estoy. is where I am. Por eso la tentación That's why temptation no es un peligro futuro, isn't a future danger. es un peligro presente. It's a present La danger. tentación Temptation no es a donde yo voy. isn't where I'm going. La tentación Temptation es a donde yo estoy. is where I am. Yo no puedo caer donde no llegué. I can't fall somewhere where I Yo haven't caigo donde reached. yo estoy. I fall where I am. Tú no planificas las caídas. You don't classify the falls. Tú caes. You fall. Las caídas ocurren. Falls happen. Tú no caes en la tentación porque eres débil. You don't fall into temptation because you're weak. Tú caes en la tentación Fall into temptation porque no oras. because you don't pray. Escuché unos amenes debiluchos por ahí. I heard a few weak amens. Oren para que no caigan en Pray tentación. so that you don't fall into temptation. Oren para que no caigan Pray en so that you don't tentación. fall into temptation. Porque cuando tú oras, Because when you pray, ocurre lo que dice el Salmo 40. it happens what Versículo Psalm 2. 42 says. Puso mis pies sobre roca. He placed my feet Puso upon a mis rock. pies sobre roca. Placed my feet upon a Entonces, rock. cuando oras, So when you pray, no caes, you don't fall porque Él tapa el hoyo, because he covers the Él hole. remueve el He tropiezo, removes no the stumble caes. and you don't Oren fall. para que no caigan Pray so that en you don't tentación. fall into temptation. La siguiente pregunta es, The next question is, ¿cuál es la tentación donde tú estás? what's the temptation in which you're at? Si la tentación no es algo donde yo voy, If temptation is not somewhere where I'm going, sino que es algo donde yo caigo, but it's something where I fall, si la tentación no es algo sobre futuro, sino sobre if presente, temptation is not something in the future but in the present, si la tentación no está donde voy a llegar, sino donde estoy ahora, temptation is not where I'm going to reach but where I am la right siguiente now. pregunta es, ¿cuál The es la following tentación question is, what is the temptation donde estás ahora? where you are right now?
en el trabajo donde estás ahora, at the job where you are right now, en lo que estás pasando estos días. and what you're going through these days. ¿Cuál es la tentación que hay debajo de tus What's pies the temptation under your feet en la cual puedes caer si no oras? in which you can fall if you don't Oren pray? para que no caigan en Pray so tentación. that you don't fall into Jesús temptation. no lo dice, Jesus doesn't say it, pero les está advirtiendo. but he's advising them Van a ser tentados. that they will be tempted. Ellos ya habían mencionado lo de las 2 espadas. They had already mentioned about the habían 2 traído. swords that they had brought. Entonces cuando Jesús los escucha hablar So when Jesus hears them speak, y escucha que ellos dicen, Señor, tenemos 2 espadas, he hears that say, well, we have 2 swords. Él les dice, oren He tells them, pray para que no caigan en tentación. so that you don't fall in temptation. Porque si te van a presionar Because if they will pressure you, y tienes 2 espadas, if they pressure you and you have 2 lo más swords, probable the most probable es que thing necesites orar is that you will need to para no caer pray en tentación. not to fall ¿En into tentación de temptation. qué? Temptation of what? Esa gente que dice, yo tengo un arma en mi casa Those people that say, I have a weapon para at home protección. for Si protection. tienes un arma en tu casa, la vas a If you usar. have a weapon at home, you will Tarde o use it. temprano la vas a Sooner or usar. later, you will use it. Porque cuando venga el peligro, Because when serás danger comes, tentado. you'll be tempted. Tentación no es algo donde yo voy. Temptation is not something about where I'm Tentación going. es algo donde yo caigo. Temptation is something which I fall in. Tentación no es sobre futuro. Temptation is not about the Tentación es future. donde estoy. Temptation is about where I Porque yo no am. caigo donde voy a llegar. I won't fall where Caigo I'm donde going. estoy. I fall where I am. ¿Cuál es tu tentación donde estás What is hoy? your temptation where you are Jesús today? los escucha hablar de que Jesus tienen hears them espada. talking about Entonces having Jesús dice, swords. oren So he says, para que no pray caigan en tentación. So that you won't fall Tú into no caes en temptation. tentación You don't fall into por causa de temptation tu debilidad. because of your weakness. Caes por causa de que no oras. You fall because you don't pray. Cuando tienes una espada al alcance de la mano, When you have a sword at the reach of your hand, necesitas orar. you need to pray. Cuando sabes un secreto de alguien, When you know a secret about necesitas someone, orar. you need to pray. Cuando tienes un argumento fuerte, When you have a strong argument, necesitas orar. you need to pray. Cuando tienes pruebas en la mano When you para have acusar a proof alguien, in your hands to accuse necesitas someone, orar. you need to pray. Cuando tienes un arma para defenderte, When you have a weapon to necesitas defend orar, yourself, you porque need si to no pray. oras, Because if you don't pray, caes you fall en la tentación. into temptation. La primera táctica fue la The táctica de la first espada. tactic was the tactic of the La sword. segunda táctica, The second la tactic, táctica de la the oración. tactic of prayer. La tercera táctica fue la táctica de alejarse. The third tactic was the tactic of getting apart. Dice el versículo que leímos 41. Verse 41, which we read, Entonces Jesús says, se alejó un poco de ellos. so Jesus went away from Se them. alejó un He poco went de away ellos. from them. ¿Por qué Jesús se alejó? Why did Jesus go away? Porque la atmósfera espiritual Because the spiritual atmosphere que había esa noche that was that night en el grupo de los discípulos in the group of the disciples no era compatible wasn't compatible con la atmósfera espiritual to the spiritual en la que él atmosphere quería envolverse. in which he wanted to be involved. Era una noche It peligrosa. was a dangerous night. En toda la ciudad se escucha el comentario. For all the city, you Vienen hear por the rumor, Jesús. they're coming for Vienen Jesus. por Jesús. They're coming for Jesus. Los discípulos están nerviosos. The disciples are nervous. Están ofuscados. They're looking for a way. Están They're tristes. sad. Están hablando They're talking. de que trajeron espadas. They brought swords. Esa no es la atmósfera que Jesús That's not the necesita. atmosphere that Jesus needs. Entonces se alejó un poco So de he ellos. goes away. Hay un choque de atmósferas. There's a clash in the atmosphere. Jesús se alejó de los discípulos Jesus went away from para the meterse en una disciples atmósfera so that he diferente. could enter into a Diga different conmigo, atmosphere. una atmósfera Say with me, diferente. a different atmosphere. Dígale que está a su lado, Tell the person necesitas beside you, you una need atmósfera a different diferente. atmosphere. A veces hay que alejarse un poco. Sometimes you need to get distance yourself a little Hay bit. que aprender a alejarse un You need to poco learn to distance yourself a little bit para meterse so that you en la can atmósfera que tú go necesitas. into that atmosphere Una that you atmósfera need. diferente. A different atmosphere. Los discípulos están diseñando una táctica de The espadas. disciples are violencia. developing a tactic of Jesús no swords and quiere eso. violence, and that's Y se not what aleja. Jesus wants. So Algunas he veces- distanced himself. Algunas Sometimes veces
para encontrar la táctica de Dios para tu in vida, order to find God's tactic for your tendrás life, que alejarte you will have to de distance los que quieren yourself que hagas las cosas a la manera de ellos. from those who want you to do things their way. No son tus enemigos, They're not your enemies, pero la táctica es equivocada. but it's the wrong tactic. Jesús se alejó de la multitud Jesus went away from cuando the vinieron a multitude hacerlo rey. when they went to make him king. Al cabo de la jornada de enseñanza y predicación, After the day of preaching and teaching, Jesús se alejaba de la gente Jesus would distance porque himself quería and go tener su away tiempo de oración because he privado en wanted to el have his monte a private solas time of con el prayer Padre. with the Father. Debemos aprender a alejarnos con propósito. We need to learn how to distance ourselves No with te estoy purpose. diciendo que te vuelvas alguien aislado, I'm not telling you to become someone who's no te isolated. aísles, Don't isolate yourself, pero necesitas aprender but you need to a learn alejarte con propósito how to distance yourself with cuando no hay purpose la atmósfera que necesitas. when the atmosphere that you need is not La there. primera fue la táctica de la espada, First was the tactic of the la segunda sword. fue la táctica de la Second was the oración, tactic of prayer. la tercera fue la The táctica third was de the alejarse tactic of y distancing. la cuarta fue la táctica The fourth was the tactic de morir. of dying. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, So Jesus went away from se them. arrodilló He knelt y oró. and he prayed. Y el versículo 42, In verse él 42, dijo, Padre, líbrame de esta copa, he says, Father, if you pero que will, no se haga tu voluntad, take this que cup no se haga mi of suffering voluntad, sino la tuya. away from me, but not my will, however, Dice but que your la- will be done. La agonía de él era tanto. And it says that his agony was so En great. esta versión dice que él estaba sufriendo mucho In this version, it says that he was suffering a lot. y oraba con fervor. And he prayed fervently. Era tanta la angustia que el sudor And que it says corría por su that rostro the anguish was so great that the parecía gotas de sweat from sangre. his face was like blood. Aquellos están concentrados en la espada, They are focusing on the pero él sword, está concentrado en orar but he's focusing on y en orar con prayer fervor. and praying fervently. Es su peor hora. And at his worst hour, Jesús elige la táctica de alejarse para orar. Jesus chooses a tactic to Orar distance de himself rodillas. to pray, knelt down. Hay un poder en orar de There's a rodillas. power in praying on your knees. Hay una unción en orar de There's an rodillas. anointing of Es praying verdad, on your se knees. puede orar parado, Yes, you can pray standing sentado, up, sitting acostado, down, laying down, caminando. even walking. Pero cuando usted lee las historias But when you read the stories y las poderosas escenas and the powerful scenes de los grandes hombres y mujeres of de the Dios great men and women of orando, God praying, lo va a ver de rodillas. you'll see them on their knees. Los va a ver de You'll rodillas. see them on their knees. Ahí está Jesús de And there's rodillas, Jesus on his knees, orando. praying. Él está sufriendo. He's suffering. Y dice, Padre, si And he quieres, says, Father, if you want, evítame este trago amargo. let this bitter drink be away from Pasa me. de mí esta copa, Let this cup pass me. pero que no se haga mi But voluntad, let not my will be sino la tuya. done, but yours. Hermanos, en realidad, antes de morir en la cruz, In reality, before dying at the cross, Jesús murió en el monte Getsemaní. Jesus died in the Cuando Mount dijo, of Olives when he said, Que no se haga mi voluntad, let not my will be sino la done, tuya. but yours. Aleluya. Cuando tú crees sin morir, When you believe without dying, simplemente eres un religioso. you're just a religious person. Cuando crees y mueres, When you believe and you eres como die, Cristo. then you're like Eres un Christ. cristiano. Then you're a Christian. No se puede consentir la voluntad de uno mismo You can please your own y a la will vez ser and at cristiano. the same time be a Christian. Para ser salvo, In order to be uno saved, tiene que arrepentirse de sus you have pecados to repent from your y sin nacer de nuevo. and be born again. Pero no se puede nacer de nuevo But you can't be born si no again mueres. without dying. Cuando mueres When you die a tu vieja to naturaleza, your old al nature, pecado, to the sin, al ego, to your ego, al orgullo, to your pride, entonces Cristo puede vivir en then ti Christ can y live darte in la vida you nueva. and give you a new life. Cuando Cristo decide someterse a la voluntad del When Padre, Christ decides to be submissive to God's will, to dice the que Father's viene un will, ángel del cielo it says that an angel from heaven came a fortalecerlo. to strengthen him. Porque cuando tú te sometes Because when you are
submissive to the Lord, when a you las submit to reglas the del cielo, Lord, to the rules of heaven, tú recibes you receive los recursos del cielo. the resources from heaven. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Give a hand en clap esta to the tarde. Lord. Aleluya. Aleluya. Jesús sufría. Jesus suffered. Cuanto más angustiado estaba, más oraba. The more anguish that he was, the more he prayed. Muchas veces en el momento de la angustia Sometimes in this nos time of quejamos, anguish, we complain. nos sentimos We miserables, feel miserable. nos tenemos autocompasión, We have self-compassion or self-pity. lástima de nosotros We mismos. feel bad for ourselves. We Jesús pity tiene el corazón ourselves. oprimido, pero ora. Jesus has an oppressed Está heart, but he sufriendo, pero prays. ora. He's suffering, but Es he su hora más prays. difícil, It's his worst pero hour, ora. but he prays. Los discípulos The disciples, están en otra onda. they're doing something else. El versículo 45 Verse dice 45, que cuando Jesús terminó de orar, it says that when Jesus finished fue a donde praying, estaban sus discípulos. he went back to the disciples. Pero dice que ellos se habían quedado But it dormidos says that they had fallen a asleep causa de because la tristeza. of their grief. Jesús le dice, ¿por qué están durmiendo? Jesus tells them, why are you sleeping? Levántense y oren Get up otra and pray vez. again. Oren para que no caigan en Pray tentación. so that you will not fall into temptation. Obviamente, Obviously, ellos no recordaron la recomendación de Jesús. they didn't remember God's Oren advice. para que no caigan. Pray so that you don't fall. Dice que se quedaron dormidos, vencidos por la tristeza. It says that they fell asleep because of their grief. Imagine la escena. Imagine the scene. El maestro no les va a dejar usar la espada. The master's not going to allow them to use their swords. Van a venir y lo van a arrestar. They're going to come and arrest him. Él se fue a orar solo y los dejó He ahí. went to pray alone and left them there. Hay un gran temor de lo que va a pasar There's a horas great después. fear of what's going to happen a few hours Entonces se later. debilitan, So they weaken. se desaniman, They get se discouraged. desmoralizan, They lose hope. se entristecen They get sad y se duermen. and they fall asleep. Es la tentación de la tristeza. And the temptation of sadness. Cuando se olvidan de ti. When they forget about you. Cuando alguien rompe una promesa que te hizo. When someone breaks the promise that they made to you. Cuando alguien se fue de tu vida. When someone left your life. Cuando le dan a otro algo que te correspondía a ti. When they give someone else something that should have been yours. Cuando se cierra una puerta. When a door closes. Cuando te quedaste solo. When you're left alone. En el lugar de tu In desesperación. the place of your Hay un desperation. pozo, hay un hoyo. There's a hole. Una tentación para A que caigas en temptation ella. for you to fall Es la into. tentación de la It's tristeza. the temptation of sadness. Jesús no te dice que no te Jesus pongas triste. doesn't tell you not to be sad. Te dice que ores. He tells you to pray. Te dice que He ores. tells you to pray. Oren para que no caigan Pray so that you don't en fall la tentación de la into tristeza. temptation of sadness. Primera Tesalonicenses 5, 1 16 y Thessalonians 17. 5, 16 and 17 Dice, says, estén siempre alegres, always rejoice. oren sin cesar, Pray without ceasing. oren siempre. Pray always. Hay una conexión muy There's a fuerte strong connection entre estar alegre y being orar. happy and rejoicing Por lo and tanto, praying. cuando ves a alguien que está triste, Because when you see someone lo who's más sad, probable the most es que probable no thing está is that orando. they haven't been praying. El gozo es el fruto The joy is the fruit de una vida de of oración. a life of La prayer. tristeza Sadness es la señal is the signal, the de una vida sign sin of a life without oración. prayer. Enseguida, Just following la dormidera espiritual that spiritual y la sleepiness falta de oración and the lack of prayer, genera la tentación de la violencia. it creates the temptation of violence. Primero, la tentación First, de la tristeza. Temptation from sadness, Luego, la tentación de la then violencia. temptation and violence. La escena es interrumpida The scene is uninterrupted por una turba enardecida, por una multitud de gente que vienen enojados, The scene is interrupted agresivos, by a multitude of people who comes aggressive, soldados, soldiers, fariseos, the Pharisees, gente, people, autoridades, authorities. vienen enojados, They come angry. vienen a arrestar a Jesús. They come to arrest Jesus. Y al frente de la turba
And in front of all that, al frente of all de la those people, multitud, in front of the ¿sabe multitude, quién viene? you know who's coming? Uno de los ayudantes de Jesús, One of God's helpers, uno de los 12, one of the 12, uno de los discípulos, One of the disciples, llamado Judas, called Judas, viene liderando la comes turba que va a heading atender a Jesús. heading those people that come to arrest Jesus. Él viene a mostrarle dónde está Jesús. He comes to show him where Jesus is. Obvio que los discípulos se van a sentir enojados. It's obvious that the disciples Y van a decir, feel "Mira angry. tú. And they say, you, ¿Cómo te atreves? how dare you? Obvio que los discípulos se van a molestar. It's obvious that the disciples would get upset, Por si fuera poco, as if it wasn't enough. Judas viene donde está Jesús y le da un Judas beso. comes to Jesus and gives him a ¿Cuántos quieren un beso kiss. de Judas? How many want a kiss from Judas? ¿Cuántos dicen, estoy cansado que me golpeen? How Estoy many say, cansado que me maltraten. Quiero I'm un beso. tired of being beaten. I'm tired of being ¿Cuántos put quieren un down. beso? I want a kiss. El problema no es el beso. The problem is not the kiss. El problema es quién te lo da. The problem is who gives you the kiss. Alguien dijo, Someone said, es mejor la herida del amigo it's best to be wounded by a friend que el beso del enemigo. than the kiss of the enemy. Entonces es la gota que desborda el vaso. ¿Cómo te atreves a besar al So how maestro? dare you kiss the master? Los discípulos están enojados The disciples are Están angry. deprimidos. They're depressed y sin orar. and without praying. Te voy a dar un consejo, Génesis. I'll give you an advice. Si ves a alguien enojado, If you see someone who's angry, deprimido depressed, y que no ora, and who doesn't pray, huye, flee, huye. flee. No hay persona más peligrosa There's no one more uno enojado, dangerous than someone who becomes deprimido, angry, y que no depressed, ora. and who hasn't been praying. Entonces, ¿qué hicieron? So what do? Fueron a buscar la espada They escondida. went to get the sword. Fueron a buscar la espada escondida. They went to get the Y sword. sacó uno de la espada y And one golpeó pulled a out the uno de los sword soldados and hits y one of le the cortó la soldiers oreja. and cuts off his ear. Cuando nosotros nos enojamos When we get angry y estamos sin orar, and we are without prayer, no necesitamos una espada. we don't need a sword. Proverbios 12:18 Proverbs 12:18 dice, hay hombres, says there are y yo men, agregaría, hay mujeres and I'm going to add there are women, que sus palabras whose words son como golpes de espada. are like a sword, Son como golpes de espada. are like a strike from a sword. Caer en la tentación de la Falling violencia into temptation of violence hace que un soldado termine herido. makes a soldier end up Y wounded. recuerda, tener And remember, motivos para pelear having motives to no fight siempre justifica la doesn't batalla. always justify the battle. Siempre alguien saldrá herido There's someone who always leave hurt cuando te metes en la batalla equivocada. when you engage in the wrong battles. Finalmente, Finally, la táctica de sanar. the tactic of healing. Mientras Jesús estaba hablando, When Jesus was speaking, llegó Judas. when Judas approached him, Lo besó porque era la señal. he kissed him because it was a sign. Jesús le dice, con un beso me entregas. Jesus says, with a kiss you betray me. Cuando lo vieron, los discípulos dijeron, Señor, ¿los atacamos con la espada? When they saw them, the disciples said, Jesus, do we strike them with the Y uno de ellos swords? corta la oreja And one of them comes del siervo del sumo sacerdote. and cuts the ear of the Pero servant Jesús of dijo, the high "Déjenlos". priest. But Jesus Entonces said, Jesús tocó la "Leave oreja them." del siervo y And lo he sanó. touched the ear of the servant and healed him. La falta de oración The lack of prayer hace que los discípulos makes the disciples primero caigan en la tentación de la tristeza for them to first fall into the temptation y of se quedan sadness dormidos. and fall asleep. Y luego la tentación de la And then the violencia temptation of y violence, lastiman and they hurt al siervo del sumo the sacerdote. servant of the high priest. La táctica de Jesús es diferente. But Jesus' tactic is different. En la hora más tenebrosa In the worst hour, se aparta a orar. he distances himself Y en la to hora pray. más violenta And in the most violent hour, sana. he heals. Jesús
Jesus no hace lo que le dicta el momento. doesn't do what the moment dictates. Él no actúa sobre la base de cómo se He siente. doesn't act according to how he feels. Su táctica His tactic es según sus principios, is according to his principle, no según su conveniencia. not according to his convenience. La táctica de Jesús Jesus' tactic no es sobre cómo se siente, isn't based on how he's ni sobre feeling lo que le conviene, or what's convenient to es him. según sus principios. It's according to his principles. Cuando está amargado, ora. When he's sad, Y cuando he todos se prays. ponen agresivos, Or when everybody gets aggressive, Él sana. he heals. Mira que está a su lado y dígale, Tell the person beside you, aprende learn a ir to go contra la corriente. against the waves. Aleluya, aleluya. Todos están rabiosos Everybody is so ravished y exaltados, and they're all full of emotion, pero Él está sanando. but he's healing. Ya el profeta Isaías en el capítulo 61, The prophet Isaiah in chapter 61, muchos años antes de que Jesús many viniera, years before Jesus came, Él anunció, he announced el Espíritu del Señor está sobre mí that the Spirit of the Lord y me is ha upon ungido me para traer buenas and has nuevas anointed me for the a good los news, afligidos, to the a vendar a afflicted, los quebrantados de to corazón. wound those hurt Y en San Juan 17, in their hearts. In el John evangelista 17, detalla más the específicamente. evangelist la details oración more que Jesús specifically hizo. the prayer that Jesus Y made, Jesús le dice al Padre, where Jesus tells the Father, Padre, acabé la tarea que me diste que hiciera. Father, finish the task that you've given me. La táctica de Jesús Jesus' tactic siempre always tenía que ver had to do con obediencia with obedience y con propósito. and with purpose. Obediencia Obedience y propósito. and purpose. Es hora It's time de cambiar de táctica. to change your tactic. Cambiar de táctica. To change your tactic. El 1 de octubre October 1st del año 331 antes de Cristo of year 331 before Christ quedará como el día marcado en la historia de la humanidad, will be marked as a date in humanity porque fue la mayor victoria de Alejandro Magno, because it was the greatest victory of Alexander Mander que lo consagraría como rey absoluto that would put him de as toda Asia. the king of all of Asia. Ese día That day, iba a enfrentar al rey Darío III, he was going to face King Darius III, rey de Persia, king of Persia. en la famosa batalla In that famous battle de Gaugamela. of Gaugamela. Gaugamela, Diga conmigo, Gaugamela. Diga conmigo, la batalla the battle de Gaugamela. of Gaugamela. Gaugamela Gaugamela estaba en la región donde hoy está la ciudad de Mosul, Was- en Irak. was where today is a city in Iraq. Alejandro, rey de Macedonia, Alexander, king of Macedonia, en la antigua Grecia, in the old Greece, viene a enfrentar a Darío. was going to face Darius. Alejandro Alexander, era un hábil estratega militar. he was a very strategic soldier, or he knew strategic tactics. Él era famoso por He una was táctica famous for a tactic que había inventado, that he had invented que le llamaban la táctica del martillo y el yunque. that they called the tactic of the hammer. ¿Y yunque cómo se dice Yunque. yunque? Yunque. ¿Qué es un yunque? Ahí donde le pegan los herreros. A ver. Avil. La táctica del martillo y el yunque. The tactic of the hammer and the Él axe. rodeaba con su ejército al He enemigo, would surrender his enemy. lo presionaba, He would pressure them. lo metía en una trampa He would put him in a trap, y después lo derrotaba. and then he would defeat Su them. táctica era famosa, His tactic was famous. era invencible. It was invincible. Pero ahora hay un problema. But now there's a problem. Alejandro Alexander viene con su ejército comes with his de army 47,000 of soldados. 47,000 soldiers. 7,000 son jinetes, 7,000 of them 40,000 son come on soldados a de a horse, pie.
The others come on foot. Pero Darío But Darius viene con 250,000. comes with 250,000. 47 47 contra 250,000. against 250,000. Alejandro se da cuenta enseguida Alexander quickly realizes que su famosa táctica that his famous no tactic va a funcionar. wasn't going to work. Pero como él era un hábil estratega, But since he was so good at el 13 de strategic octubre planning, del año on 331 October 13 of year 331, cambió su táctica. he changed his tactic. Dicen los historiadores, Historians el say ejército de Darío III estaba desplegado. that the army of Darius was all spread Invencible. out, invincible. Darío estaba en el centro, Darius was in the center, comandando y esperando el ataque de Alejandro. commanding and waiting for the attack. Dicen los historiadores que Alejandro, en vez de venir en Historians say contra de Darío, That Alexander, instead of coming Se va. against Darius, he goes. saca a un grupo de sus soldados He y se takes a van group of his soldiers al and lado derecho. leave on to the Darío side. dice, ¿qué está haciendo este hombre? Darius said, "What's this man Y doing?" designa a un grupo de su And he ejército assigns a group que of se his corran army para el lado derecho to move to the right para ver qué side va a hacer Alejandro. every time to see what Alexander's going Cuando to do. Alejandro ve When Alexander sees que el ejército de Darío that Darius' se army moves y se desarma, and moves to the dice side, que spreads pega una out, vuelta sorpresiva it says that they wait for y a viene con turn, todo su a batallón surprise y se turn. mete por la brecha que And se it abrió. says that they come in through the breach otro lado, that was left. On the other side, Otro grupo another group de Alejandro se van hacia la of izquierda Alexander's army goes y to Darío the ordena left, que otro grupo salga and Darius y se abre otra brecha. sends another group to go that Rápido way, dan la vuelta. and quickly there's Por another las breach brechas that's abiertas made. se le And through cuelan y those se le meten al breaches, gran ejército Alexander's army comes in to attack de Persia. from Persia. Cuando Darío ve venir a Alejandro que viene y no hay oposición, When he sees that there's no dice que se opposition, asusta it says that he gets y frightened, se da la vuelta y huye. and Darius turns around Y and cuando su leaves. ejército ven And when his army su rey está sees huyendo, that his king is se fleeing, desmoralizan, they se all debilitan. get discouraged Y and ese día- weaken, and on that day, Alejandro no pudo capturar a Darío, Alexander couldn't capture pero Darius, sus tropas but his troops de 47,000 of hombres 47,000 men derrotan a un ejército de defeat 250,000 an army of 250,000 men que se quebraron, who broke apart. se desarmaron, They were abrieron disassembled. brechas. There were Un breaches ejército pequeño that a small con army una táctica diferente with a different les tactic ganó la guerra. could win the war. Ese día, On that day, Darío III, Darius III, rey de Persia, king of Persia, pierde casi 50,000 hombres. loses almost 50,000 men. Alejandro Magno, Alexander, rey de Macedonia, king of Macedonia, solo pierde 500. only loses Ese 5,000. día es consagrado, And that day rey de toda Asia, he is made king of all Asia porque supo because he knew cambiar de táctica. how to change his tactic. Vean la película Alexander, Watch the movie Alexander. está tan claramente mostrado y explicado It ahí. shows it so clearly explained. Una táctica basada en tus propios A intereses tactic based on your own interest no va a producir resultados. won't produce results. La gente se va a alejar de ti. People will distance themselves from you. Cuando la gente se aleja de ti, When people distance from you, vas a empezar a cortar orejas. you will start to cut ears. La frustración, Frustration, la dormidera espiritual, that spiritual sleepiness, la tentación de la tristeza, the temptation for sadness, los ánimos alterados, all the riled up te emotions van a meter en un círculo will vicioso. put you in a vicious cycle. Te convertirás en una persona movida por las You will become circunstancias, someone who's moved by que solo sabe circumstances, reaccionar, that only knows how to reaccionar, reaccionar. react. Si me tratan bien, trato bien. If they treat me Si me well, then I'll tratan treat mal, them well. trato mal. If they treat me bad, Si then tengo I'll treat them dinero, bad. canto. If I have money, Y I'll si no sing. tengo dinero, And if I don't maldigo. have money, then I'll get mad. Reaccionar. Reacting. Necesitas cambiar la You táctica need to change your tactic. para obtener resultados diferentes. To have different results, Tienes que hacer las you cosas need to do diferentes. things differently. Las cosas cambiarán Things will change solo cuando hagas los cambios necesarios para que cambien. only when you make the necessary changes for change. Dígale que está a su lado, las cosas Tell no the person cambian beside you, solas. things don't change by themselves.
Tienes que hacer cambios. You need to make changes. Las tácticas de Jesús Jesus' estaban tactics basadas en la obediencia a based Dios, on obedience no to en la God. satisfacción de sus the deseos. satisfaction Por eso of his tenemos que aprender a emotions. morir. That's why we need to learn to die. Estaban basadas They were based en tener la determinación de alejarse on having the de determination las to distracciones go away from para orar y distractions, buscar la dirección to del pray Padre. and seek the direction of the Father. Estaban basadas en sanar, They no were en herir, based on healing, not hurting, en restaurar, and no en destruir. restoring, not destroying. Tal vez es hora Maybe it's time de que comiences a levantar for you to begin to lift up todas las orejas cortadas all the broken, cut off ears que has ido dejando por el camino, that you've left along the way, en tus relaciones truncadas con otras personas. and those broken relationships with others. Tal vez es hora Maybe it's time que guardes la espada that you put away the sword y que dejes que Dios pelee por ti. and that you allow God to fight for you. Tal vez es hora que renuncies a pelear las batallas donde no hay nada para ganar. Maybe it's time for you to leave aside those battles where there's nothing for you to gain. Si algo va a caracterizar nuestros grupos de vida, If something will characterize our life es groups, que nos vamos a pasar cada semana it needs to be that we're going to spend every cada week mes and every month pegando orejas, gluing back ears, gluing back ears, que van a venir personas because people will con come problemas, with problems, matrimonios quebrados, broken hombres marriages, frustrados, frustrated men, mujeres women abrumadas, who have been gente oppressed, enferma, people who are sick, física, physically, emocional y emotionally, espiritualmente. and spiritually. Y nuestros líderes, And our y leaders, tú y yo, you and I, nos convertiremos will become en pegadores de orejas profesionales. professional people who glue back Aleluya. ears. Cada grupo de vida And every life group va a ser un lugar will be a donde puedes ir place con la oreja where you can cortada go with a y broken te la van a ear pegar. and they can glue it Puedes ir back. con el alma You quebrada can go with a y broken te la van a soul sanar. and they will heal Puedes you. ir con el futuro, You can go with your future, el presente, present, quebrado, y broken, te van a animar y and te they van a will restaurar. encourage you and restore you. Pero tienes que empezar But you need to begin con las orejas que tú mismo cortaste. with those ears that you cut off yourself. Sé un pegador de orejas. Be someone who glues back ears. Cambia la táctica. Change your tactic. Sana al que te quería herir. Heal those who wanted to hurt you. Perdona al que te traicionó. Forgive those who betrayed you. Dale una nueva oportunidad al que te negó 3 veces. Give a new opportunity to those who denied you 3 Cambia la times. táctica Change your tactic, y cambiarán los resultados. and the results will change. Póngase de pie. If you can, please stand.